Praise the Lord. Isu Kristalagan na salam. Aron ruking na sobke ani dia se. Achiwa dibi mo apne ano sharing ko le matalo. John chapter 3 verse 14 aro 15 ini ka puri dia se. Yadi nga likhina se John chapter 3 verse 14 15. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Ini ka malikhina yadi dikhiya se yadi kwan sina kita mo sa hina jai yadi heading de all who believe in Jesus will have eternal life. Jesus Christ ki bisas kura manu handole anando jiban ase wesre doani idu anando jiban do nahara bole garne idu anando jiban do mohan bra idu nahara ide bole garne amahan ki kurbo lage koile aman ishor la moron de thakibo lage ishor la moron de ahibo lage aru dai laga moron do mohan lobo lage aru itu eternal life na harabo kole to amahan dunia de thakabra bishi manu amahan galdi hoy mistake ho jai na bongcha thaki jai holebi itu sob to isor lo de amahan kan face kuri hina aru repent kuri na maaf mangina isor la khoda do mani gina obey kuri na amahan tai lo to faithfully beraisi gole amahan la eternal life to na harabo holebi most of a Christian kan bishi manu Christian do ase baptism da luise church to jai ase pal kambi kuri ase holebi bishi manu isor laga ichha de na thake isor laga khoda de na thakabra atma bra kam kuri aru itu atma ge kam rul ni de holebi kita man sai bible de bi likhi na ase bible de likha do ki ase kole do aman sai gena jaise bole isor bra pavitra atma dise ina goshi do tai jai gena pathai dibu de koina isor bra tala disciple khan ge tai kitia Mount Olive bra heaven de jaise itu koi gina tai ki loigina jaise de itu nishina ajibi itu atma do digina ase mano bishi bhabana kore ami lote pavitra atma nai niki ami lo pavitra atma to kile kam nukre niga mohan bishi mano confuse ase holebi pavitra atma do those who are believe in Jesus tan ke dishe guse holebi utuke activate krole apni laga upor de ase apni brahi itu atma ke activate koribo lage aru dukini ga activate koribo lage kole isor laga khoda de apni thakibo lage isor ichha de apni jabo lage apni life to prayerful life hoigina isor ki hudi gina aru isor ki apnar komjor do dibo lage aru apni la anupungcha bi dibo lage surrender koribo lage fully total 100 to 100 surrender 100 to 100 confess 100 to 100 repent hobo lage de tu hoile hi apni laga pavitra atma isor digina ase dibo no hoy digina ase already it is given to those who believe in Jesus Christ of Nazareth tone itu ke activate krole karne apni laga upor ase dear believer khan apni laga o jiban aru apni life to isor lo de kinega obedient korina thake itu nishina aru bishi activate hobo and how you walk with Jesus how you obey him itu nishina itu pavitra atma to aru bishi kam koribo because Holy Spirit is our helper and he is also a God tabi isor ase de God the Father God the Son and God the Holy Spirit ase dorne itela time do amala generation do God the Holy Spirit la time ase so tai ge sukra nidike but we feel it tai laga pavitra atma bra kitia mohan lo de kam kori mohan ge buchibole de jani bole de takot de komjor de uthai de tai to help us use so itu ai bole karne amni isor la ichha do jani wala isa de amni birabo lage itu ase itu karne aji dunia de aman saile bishi manu saidan ba deceive kore digina ase tukai digina ase amni pavitra atma nai amni lisol la kambi kurun nokore tala khuta na thaki ene gama ge bishi aji deceive kore na bishi manu confuse hoigina ami to gift pi nai amni dole
Sorat pabi nai ami kitu no cholai ina ona manu khan do andhera rasta de hi jai ase aro saitan do idu hi lage idu karne aji saitan bra thukai dia saitan bra mogai deceive kura de na thailoi karne aman pray fasting bi thakibo lage pray fasting bi jabo lage ami sob jani ase ami pare ase ami leader ase ami pastor ase missionary ase যদি আমি রিবিন আছে কই না আমাখান মন ডাঙৰ হই না নলিবি আমি ইন্টেলিজেন্ট পুরা লাগা না নলিবি আমি সব জানি এনেকা নিচৰ কি ডাঙৰ কৰনে থাকিলে কিতাবি আত্মা দে মান গ্রো নহব হলিবি ইটো তো দুনিয়া লাগা সাবল লাগা ডিগ্রি নাম হে হব হলিবি আত্মা লাগা মানুহ হবলে ইটো খান বৰা না পাৰিব বিকজ গড সেজ ঈশ্বৰ কৈছে হাম্বল খান তো ঈশ্বৰ বৰা উঠাই দে কৈছে লিবি প্ৰাউড খান কিতাই গিৰাই দে কৈছে কিতা প্ৰাউড আহিব লুচিফাৰ বি হেভেন দে তাই ইমান ভাল সুন্দৰ এঞ্জেল থাকিছে আমান জানি কিনে আছে আৰু তাই ইমান তাই প্ৰায় worship কৰি না থাকা লাগা থাকিছে কিন্তু তাই ভুটানি আহি যাইছে আমি কিবি worship কৰিব দিব তো আমি বি নিকা আছে আমি ডাঙৰ আছে আমি সুন্দৰ আছে আমি তো ইমান নিকা সব পৰা মই ভালো বলা আছে নিকা তাই নিজৰ ব্ৰাউড তো আহি না তাই লাগা leadership aro tai laga ki position thakise tati bara tai giri kina ekdom king laga ekta hoi jaise de idesina aji christian khan bi apni to koan isna saitan no hoy ishwar ba bana laga on image de ase holibi itu saitan ba deceive korina apni la atma bi sundur thaka do biya kori di ase to hane man ite aji ki bible verse kan go hina apni ke sharing korise itu bra moi sob anuge encouragement kori ase aru ishwar bra hi apni sob ke aru bi tai laga kingdom rajya de aman sob bi tala kingdom de chawole karne amakan aru bi tayar kron every day aru every minute second aru hodai din aman ishwar logode berabo kana de ase moi hodai din isu piche berabo moi ishwar laga hobo idunishna mahan ishwar laga ase de koina apni sob ki du khota bra encouragement na jisula nam de it share grace sob mage good night